автомашин навбати мо Opel Astra-G хеҷи бекаш солаш 2006 объем мотораш 1.6 инжектор худи бензин ин вагон яко шин вагон сасани ба мош на запаска навая кор фаҳмдиги неми не пачка запаскаш пачка будааст кор фаҳмдиги не қисми қафои салон сидинёш лаҳта дар ҳолати хуб қисми пеши салон ду электроини пеш коробка механика кондитсионераша пробег 148 000 дар ҳолати хуб чанд пул яко 58,000 сомон бо савдо мешавад. Ҳамин номертон? 3 то 5, 4 то 7, 10. Нусои навбати мо солаш 2006, объем мотор 5 дизель. قسمی قفایی سالن سیدینی هاش کارژنی بسیار هم در حالتی خوب قسمی پیشی سالن 4 الکترونینه ها коробка автомат кондитсионерشه пробег 0,94,000 اینم کم گشیده است کنی آشنا جا این چند پول 78,000 سومون با سالدا میشه همین نامرتون 92 778 88 92 778 88 این تی خدماتش با دیگه نمره تیم ماینش 873 31 92 کمی 783 31 873 873 31 00 автомашин навбати мо Honda CR-V солаш 2007 сасани ба мошина мошин вагонне mana in qismi qafoi salon сиденьиҳош кожани бисёр ҳам дар ҳолати хуб қисми пеши салон 4 электроинаҳо мультирӯ коробка автомат подогрев сиденьиҳои пеш климат контрол бо люкашам ҳаст объем мотор 2.4 бензин чанд пул гуфтоси чанд пул 110,000 сомон бо савдо мешавад ин печанги номертоми 92 795 25 25 Hyundai Avante солаш 2012 мошин вагонне ин навеси хуҷандиҳо сасани ба мо нав партроникои қафо қисми қафои салон сиденьиҳош кожани бисёр ҳам дар ҳолати хуб қисми пеши салон 4 электроинаҳо коробка автомат климат контрол подогрев сиденьиҳои пеш заводской монитор кондитсионераш кор мекунад боз люкашам ҳояд бисёр ҳам дар ҳолати хуб объем мотор 1.6 бензин чанд пул гуфтоси 88,000 сомон бо савдо мешавад ҳамина номертон
92 98 00 18 92 98 00 18 автомашини навбати мо Hyundai Sonata солаш 2011 мошин вагонни сахсани балмош на قسمی قفای سالن سیدینیاش کاژنی بسیار هم در حالت خوب این قفاش هم حداقل سیدینیش بوده است قسمی پیشی سالن 4 الکترآینه ها مولتیرول حداقل سیدینی پیش коробка автомат климат контрол سرچ پرمیکشی میبینی ماشین корейский است пробег 220,000 کانسنی روشن کار کرد یخ کنی با لوکش هم هست بسیار هم در حالتی خوب آبیو موتور 2 بنزین اکو چند پول گفتاسی؟ 90,000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 795 25 25 795 25 25 автомашин навбати мо Opel Astra G нам Astra G خیجی بکش سالش 2006 вагонный комплектацияш selection حالتی балон нав قسمی قفای салон сиденияҳош лахта дар ҳолати хуб қисми пеши салон 4 электроойнаҳо коробка механика кондитсионераш аст CD плеер пробегаш сер мебини 360,000 пробег 360,000 дар ҳолати хуб объем мотор 1.6 газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар расход 75 77 трасса 75 километр мегашад 10 та газ чанд пул гуфтаси 50,000 сомон боз савдо меша телефон барои маълумот 91 942 74 44 91 942 74 44 автомашини навбати мо Lada 14 солаш ҳам 2014 сасани балмош на این تیخاستون ترش همی؟ چند ماه موندگی؟ تیخاستون ترش چند ماه موندگی؟ نه دیفت نه ولی اینی کسیوشی بازه میگیره نه اینا بولش هم پلیگه چکله خیلی ما عرصی قسمی قفایی سامون سیدینیاش لحته حالاتش سریدی قسمی پیشی سالون 2 الکترآینه‌های پیش коробка механика кондиционерش همینه кондиционерش نیست قسم پیش سالون سریدی объем мотор 1.7 бензин мотораш полицейский буда аст чанд пул гуфтасид мошина 38,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 981 01 01 05 981 01 01 05 автомашини навбати мо Mercedes Benz C класс сечки прасои солаш 94
حالتی بالون کامپلکتاسیه کلاسیک قسمی قفایی سالن دیدین hoşlattı. Arış elimi çıxılmışdı gidar oldu خوب. قسمی پیشی سالن коробка механика دو الکترونی پیش کانسینرش نیست پرابیک چی خیره 412,000 در حالتی خوب آبیا موتور 1.6 این خودی بنزین نرخش باشد 43,000 سوم با سودا میشه این دیگه نامر می تلفن برای معلومات 901 71 11 14 901 71 11 14